Muy buena gente, seguimos. Bien gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí después de haber matado un boss, no sé si os acordáis, creo que sí que era un boss. Bueno, no, me parece que no era un boss, eran diferentes tipos de enemigos, gente, habíamos llegado a Londos, ¿de acuerdo? Todavía nos quedan una serie de cosillas por hacer. Ah, mire, también hay dominos, parece, fichas de dominó. Y nada, gente, vamos a seguir, nos habíamos quedado justo antes de coger la llave por si acaso salta alguna cinemática y acabo de ver esto también. Más moneditas para comprar cartas. Pues nada, gente, let's go. Dice una llave, una criatura de bronce y llena de adornos que ha jurado dedicar su vida a abrir una cerradura concreta. Hostia, por la cara. Ok, let's go. Vale, ya habíamos cogido, había una puerta por allí que no se podía abrir. Vamos para atrás. Era donde el señor, este de aquí, ¿no? Ah, mira, este otra vez el... You, come here a tick. Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fella by your side. Tell me about him. es un perro disfrazado. That ain't no dog. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. No tengo ni idea. Don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Vamos a ver. Ahí está. So polite, so stoic. The Queen will like that. Venga, gente. A ver, vamos por aquí. Pero tenemos que buscar una puerta que estaba cerrada. A ver. Ah, no, espérate. Vale. Saltando. No, pero aquí hay un de esto. Tiene... Ah, mira, está esto aquí, gente, pero tiene que haber alguna manera de abrirlo, ¿eh? Ah, espérate. Daisy. Ahora sí, gente. Ah, mira, torre malta han caído, trofeo de plata. Te dan trofeo a punta pala aquí, gente. Ojo. Guay. Mira, otra página del libro, gente. Ya lo leeremos tranquilamente cuando tengamos unas pocas, gente. Porque si no va a ser estar todo el rato leyéndolo. ¡Vámonos! ¡Let's go! Pues eso, me gusta más, gente, el nombre de Daisy que de... ¿Cómo se llama? ¿Dadelios? O... Dado... No me acuerdo cómo se llama, tío. En español. Es que me gusta a mí Daisy. Vale. Calle doble sentido. ¡Vámonos! ¿Cómo? Ah, mira. Plaza de Londos, calle Comercio. A ver. Es que no sé dónde estamos, tío, exactamente. En el mapa no... Hi, kid. To answer your question, yes, business is slow. El negocio no despega, ¿qué cojones? Hostia, ¿esto qué es? Es Bellsprout. Vale, vamos a hablar con el hombre sapo. Ah, vale. Ah, mira, con este sí podemos hablar, ¿eh? Es mi riado. Ah, vale, nada. Racha baba. Plaza Comercio, a ver. Hostia, este sí. Tito Piquete. I need
Inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? No, ni te acerques a Daisy. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. And maybe I'll Puede ser offer que sí, you puede que no. something amazing in exchange. Until then. Vale. Hola. Ah, pero mira, pues le da igualmente. Y este, gente, es que parecía el alcalde de... el que se le giraba la cara, tío. Qué bueno. ¿Cómo? Diosito. Ah, Dosito, perdón. Salvar a Diosito. Let's go. ¿Y dónde está Diosito? A ver, por aquí. Ah, mira, espérate, por aquí podemos mandar al dadito. ¡Dame cosa! ¡Vámonos! Tío, caen los trocitos como a 30 FPS. Bueno, es que esta gente no nos dice nada en realidad, ¿eh, gente? Ah. Ah, mira. Y qué doblez. Dos long. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Sorry, you must have been speaking to my... ¿Veis, gente, cómo se parece al alcalde? Que tenía dos caras. By which I mean, it rules! Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Por la cara. Okay, have a nice and depressing day. Let's go. Ay, espérate. No, por Dios. Hello. Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my God! Two-timer! It's double the fun. Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Bueno, menos mal, gente. Uy, uy. Vale, por ahí, gente. Vamos... Tenemos varias opciones. Vamos a subir por las escaleritas, gente. Y también podemos subir por allí. A ver, sube... Ah, no, no, sube sola, vale. Está muy chulo, gente, el juego. Y además está muy bien... Está muy bien acabado. ¿En serio? ¿Para esto era, tío? Ojo. Y por allí yo había visto... Sí, mira, por ahí he visto yo otra escalera. Que se llega por... Tío, no hay un botón para deslizarse. Madre mía. Gente, 10 minutetes. A ver si podríamos llegar a la tercera zona, gente.
Yo creo que por ahí se llega desde aquí, ¿no? That's a spiffy nice costume, Kate. My grandmother told me about him. Sí, por aquí, vale. Llevamos por el puente, vale, y ahora llegamos por ahí. Y podemos bajar por el otro lado. Pero tenemos que salvar aquí a Don Puente. Let's go. ¡No! Hemos sacado un 1. Vale, con esta... vale, no tenemos nada igualmente. Pilla, garbanzino. ¡Oh! Espérate, vamos a intentar sacar alguna cosita más. Vale, ahora sí, gente. A ver, vamos a tirar el dado, gente. A ver. Me voy a tirar la pompita. Y vamos a intentar tirarle la manita. Vale, desde aquí, gente. Y a ver, vamos a intentar darle... Ahí, y pillamos otro más. No, no le he dado tiempo. Let's go. Venga, tira ahí, va, gente. Mira, hemos sacado un 2, gente. Pues mira, podemos tirar esto. A ver. Ahora tenemos 3, gente. Voy a tirarme una manita. A ver. Desde aquí igual le damos a los 2, ¿no? Ahí. Y ahora yo me tiro el arma, gente. Y ya está. Let's go. Venga, este cae ya, gente. Vale, se me ha roto, gente. ¡Hostia! Dame cosas. A ver, mira, un 2, gente. Pues... vamos a tirar de esto. Sí. No. Hostia. Vale. Vámonos. Espérate, al chiquitín. Ahí está, gente. ¡Uy, Dios mío! Vale. A ver, un 2, gente. Mira, con este, gente, podemos tal... Vale, este nos sale gratuito, nos lo vamos a tirar también. Este también nos sale gratuito, nos lo vamos a tirar, gente. Y a ver, vamos a poner una bombita por aquí. Ahí está, gente. Y ahora hacemos así. Let's go. Ay, me ha quitado el... ¡No, hombre, no! A ver, mira, un 2, gente. Ahí está, gente. ¡No! A ver, tenemos que sacar más cartas, gente, si no, no podemos... Es un poco lento el combate, gente, ahora que lo pienso. Hostia, me ha dado, me parece. Vamos a tirar otro del dado, venga. Venga, este mismo, gente. A ver, este de aquí, para que nos dé uno, gente, y vamos a tirar el dadito, venga. Vale. Lo que no sé si lo llevo en la espalda, gente, explota y me hace daño, no tengo ni idea. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a gobblegregger. That'll be just the thing I need to gobblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid?
Que es un gumi griego. Know what a gobble gregor is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Vale, no sé qué es lo que... El de mi griego ese. Mira, 110 monedillas, gente, me han dado de recompensa. Mira, por aquí tenemos la escalerita esa que habíamos visto antes. Y podemos coger... No me acuerdo qué es lo que era. Creo que era para enviar al dado, ¿no? Sí. Let's go. Ahí está, gente, nos dan un montonazo de... A ver, ¿lo hemos cogido todo? Sí. Vale, y ahora por aquí vamos otra vez donde estaba el fantasmita, tío. Mira. Los pillo todos, gente. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Plaza de Londos. Hostia, aquí va a haber un combate potente, ¿eh? Hostia, qué chulo. Mira, gente, qué guapo. Ah, mire, ya se ve Doslon. Y también está el colega este, Doslon, ¿no? Que el... No, el que está por ahí está como boca abajo, me parece. Vale. Vale, por aquí está este señor. Mira, espérate, que también está esto de aquí. Bien, bien, bien. A ver. Hello. Jael. Can I interest you in a potion? ¿Alguna poción? A ver. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. Mira, este también tiene dos It would caras, be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jored. Uno se llama Joel y otro Yael. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Ah, a keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jored and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Una poción. Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that... You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response. Dare Por la I cara, say, gente, qué locura. cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 blues. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams.
Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. A ver. I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence. Los bloops. Antes lo han mencionado, pero no tengo ni idea. Find 3 bloops for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be... Ahora tendremos que elegir a quién dársela, supongo, ¿no? Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. A ver, pero ¿esto es una misión principal o es una secundaria? A ver, no puedo sacar esto. Vale, sí, supongo que son como varias misiones, ¿no? Para poder ir avanzando, pero no tengo ni idea. Gente, aquí está este señor otra vez. El que nos vende cosas. ¡Qué susto! ¡Qué espontaneidad abriendo la puerta! A ver, vamos a hablar con este señor, a ver. Ah, mira, hostia, es instantáneo. 520 tenemos de sobra, tío. Mira, vamos a este martillo doble, tío. Y esto, a ver. Debilita a los rivales. Hostia, pues estaría bien, ¿eh? Ya, mira, otro. Una... Trampas. Ah, vale, pero son las mismas. Vale, nos quedan 175. Podemos comprar cualquiera. A ver, ¿estos qué son los cascabeles, gente? Aparece una campana sonora que cura a domadores si están cerca. El efecto dura 60 segundos. Hostia, esto puede estar guay, ¿eh? ¿Y esto qué es lo que es? Ah, mira, hostia, no, este es el bueno, tío. Ah, mira, aquí hay más. Pero ya no tenemos más pasta. Ah, mira, ahora ya no... Ahora tenemos que hacer el... A ver, esto, ahora tenemos que hacer el tal. A ver. Tenemos que quitar una. Sí, pero... pero... Ah, vale, aparecen aquí, ¿no? Espérate. Elixir curativo. De esta vamos a quitar una, gente. No, pero vamos a ver. A ver. Vale, seguimos teniendo una, gente. Y de esta... Ah, vale, de esta tenemos... Es que no veo, tío. Vale, a ver. Vale. Continuar. Sí. A ver, vamos tal cual, gente, a ver. Adiós. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Claro, tenemos que ponerle los puntitos porque... Vale, si es que solamente puede sacar eso, un 1 o un 2 el dado. Claro. Y supongo que después habrá cartas que costarán 3 puntos y tendremos que sacar más números. Adiós. Pues nada, gente, let's go.
Pues ahí tenemos ya Villa 3, gente. Yo creo que sí que podemos llegar al máster de la partida. Hostia. Arena de juego. Está dentro de un tablero gigante. Es un tipo de partida especial donde debes cumplir un objetivo para ganar. El objetivo de este juego del tablero es muy sencillo. Lleva la pieza hasta la última casilla. Vale, sí. Haz una tirada con dadelio. El peón avanzará este número de casillas cuando reanudes el tiempo. Ah, vale, hay que tirar mucho el dado para ir moviendo. Cuando la pieza cae en la casilla aparece una burbuja ralentizadora. Cualquier enemigo proyectil que haya dentro se moverá más despacio. Si mueves la pieza aquí, un pájaro del tesoro sobre... Dispáralo para que suelte el tesoro. Conseguirá... Oh. Hostia, pues yo no he puesto dificultad ninguna ni nada, ¿eh? Uy. Vamos a mandar al dado. Vale. Yo creo que ya, ¿no? Espérate, vamos a mandar al dado. Vamos, let's go. Un 1. Vaya mierda. Sí, dame la espadita. Let's go. Ya está. Vamos a pegarle a esta gente. Mira, se mueve la pieza. Vale, pero hay que estar dándole... Mira, mira. Hostia, que no me entero de la película, tío. Ah, vale, lo que nos suelta son dineros. Venga, vamos a tirarlo ya, gente, otra vez. ¿Cómo está gratis, gente? Ahí está. Y ahora este... sí, vamos a utilizarlo, sí, ¿por qué no? Venga, pues vamos a darle candela. Mira, aquí los malos me parece que se ralentizan, ¿eh, gente? Si es que no se rompen, tío. No les da. Mira, seguimos teniendo la espada, gente. Vale. Mira, hemos sacado un 2, gente, perfecto. Al romper cristales también... Hostia, mira, este está muy bien, gente. Y ya está. Vale. Incoming treasure. Pilla. Vale, le hacemos daño con eso, o sea que está bien, gente. Vale. Y ahora aparece este... ¡Hostia! A ver qué es lo que nos ha tocado, gente. Vamos a tirar esto. Vale, esto debilita a los rivales, gente. A ver. Aquí. Y ahora esto, gente. El arquito, let's go. Mira, ahí va. Otra vez, gente. Creo que queda poco, ¿no? Mira, ya ha muerto, gente. ¡Ojo! Gente, disculpad si se escuchan unos golpes. Porque están con un martillito, parece. Bien, bien, bien. ¡Ay, Dios mío! ¡No, me han dado! ¡Socorro! Sigue haciéndole daño a los cristales, gente. No lo tengo claro. Hostia, mira este señor. Vamos a tirar otra vez el dado, gente. Hemos sacado un 1, mierda. Dame, ahí está. Vale, queda poco, ¿eh? Uy.
Vamos. Venga ya, hombre. Hostia, eso es más complicado darle, gente. A ver, venga, vamos a tirarlo ya, gente. A ver, un 1 otra vez. Venga, me voy a curar. Toma. Let's go. No, ya no parece que dura, es limitado, que le haga daño a esta gente. ¡Corre! A ver, tirar, gente. Vamos a sacar un 2. Bien, bien, bien. A ver, vamos a utilizar este, gente. Y ahora esto, a ver. Ah, vale, esto es el martillo. Hostia, qué bien. Espérate, mira, esto también lo vamos a utilizar para que no nos hagan mucho daño. Let's go. Toma. Ya sabemos ganar la partida, ¿no? Vamos. Jaque mate. Trofeo de plata. Ahí. ¡Está roto! Ah, mira. Máster de la partida. Si hay una pieza, moverá una casilla. Luego recibirá otra carta. Hostia, qué guay, tío. Vale, esa es de la misión principal, yo creo. Este parece que tiene otra misión secundaria. Con este también se puede hablar. A ver. Vale, nada. Vale. Ah, mira, ahí arriba hay algo. ¿Eso qué es? Ah, esos son los blue, esos extraños, ¿no, gente? Mira, y este también tiene misión secundaria. Vamos a hablar con él. Ah, sí, un blue. A ver. Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Vale, haré lo que pueda. Vale, sí, es como que están todas relacionadas. Which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Vale. Quiet down. I'm old and I'm tired. A ver, pues ya que estamos, gente, vamos a hablar también con aquel que también tiene una secundaria. Vaya a ser que también esté relacionada. Mira, llega ahí. Eso. Yes, you, child. I believe we can be useful to each other. No, nor I you, but the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value
its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested. And I'd make it worth your while. Worth your while indeed. I've heard stories around Cellar Street. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Except... Suéltelo, señora. Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. Deadly. Then you give it to me, and I will take care of it. Pero yo no quiero vender mi dad. No entiendo, tío. No entiendo, gente. Pero bueno, mira, allí tenemos otro de estos. Ahí está. Vale, es por ahí, me parece. Vamos a coger las mierdas, estos, los bloops. Y ahora continuamos por allí, gente. Hostia, no puedo girar mientras corro, gente. Let's go. Pero me la quieren liar fuerte, mira. Eso es un idioma. Por la cara. Vale, ahí tenemos. Encuentra el primer bloop. Un bloop. Dice, puede que sea una criatura más inútil de azar, o puede que la autoridad nos hayan hecho creerlo. Vale, hostia, espérate. Vale. Ya está, ahora hay que buscar más, claro. Por favor, chocorro, chocorro. Thank you, little one. Vale, sí, pues ya hemos hecho una misión, ¿no? A ver. El Blue molesta 2 veces, vale, sí, el colega este. Y ahora tenemos que... A ver. A ver, espérate, de lo... A ver. Encuentra el segundo bloop. Vale, ahora hay que encontrar los bloops. Pero podemos hablar con este pollo, ¿no, gente? Well, have you gotten the ingredients yet? Oh, it's no good without all... It's logical for you. Vale, sí, lo he pasado, gente, porque no iba a decir lo mismo, básicamente. Pues nada. Hostia, pues yo me creía que el juego era un poquito más cerrado, pero sí que tiene un poquito de exploración y todo eso. Vale, por aquí no podemos tener... Sí, tenemos que seguir por aquí dando unas pocas de vueltas, haciendo un par de cosillas más. Mira aquí, esto lo he visto. Hombre, se me iba a pasar a mí. Porfa, please. Pues nada, vamos por aquí. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. ¿Cómo? ¿Ha sido el dado? Uy, uy, uy. Nada. ¿Ha sido el dado el que ha hecho el ruidillo ese o...? As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Ah, la están construyendo. I've had enough of this. ¡Hostia, señor! Ouch. Okay. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! That
That's right. You better smarten up and look where you're going, or I... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two-Town, she said. Oh, not like that. Nanny Fortuna. Old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. ¿Por qué no? A ver. You are new, aren't you? Door to Three Town's forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. Claro, nos van haciendo falta puntos para ir abriendo las puertas. But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Gente, da mucha grima el ojo del dado, ¿eh? Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare. Se empiezan a repetir un poquito los diálogos, gente. Find my eyes? So, vale. You'll help out old Seymour? Sí, haré lo que pueda. Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay. If you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Vale, tengo... A ver... Será mejor que hable con el alcalde, sí, porque se va a enrollar con lo mismo. Decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense... Este va a ser nuestro amiguito. ...who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Sí, vaya, un quid pro quo de toda la vida. Vale. Es por aquí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, se caen, ¿no? Gente, los edificios y todo, gente. ¡Vámonos! Por aquí. Eso, gente, Londos, o sea, la ciudad está, bueno, ahora porque estamos entrando en Doslo. Doslo, o digo, ¿y esto? Slow down there. That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are... Well met, even. At last, even had arrived at the mayor of Two-Town. Es el de Londos. Land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least,
even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? Estoy buscando a mi hermana y unos ojos que han robado. Trying to blind your mister with your swollen thighs? ¿Qué? Buying a ¿Qué twister cojones? for some colon guys? Vale, vamos a tener que subir arriba para verle de cerca, ¿no? Why don't you take the elevator and step into my office, Even? It'll be easier to talk. Sí, tenemos que subir en un ascensor. Hola. It's so a shining city in the sky. Vale, menos mal. Ah, mira, podemos mandar por aquí al dadito. Let's go. A ver, hay más... Sí. Let's go. Vale. Vámonos. De muy chulo el juego, tío. Lo que sí me está echando un poquito para atrás, gente, es que haya tanto diálogo, tío. Eso me está chapando un pelín, pero bueno. Porque dan como muchos rodeos, cuentan todo el rato lo mismo. Vale. Yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... How best to explain this? Ah, ese es el otro alcalde, ¿no? El que I had a estaba... lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Al de Cal. We'd better keep our voices down, Even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here, Even. Our personalities becoming personified now. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town, Even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? Vale, es como que la gente se está como... las personalidades se están como materializando. Oye, es muy original el juego, ¿eh? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. ¿Ves que repiten todo el rato lo mismo? Lo que no me está gustando, gente, son los diálogos, tío. Son un poquito pesados, tío. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two-Town, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Tengo un par de dudas. No, espérate, bueno, ya está. Ahí va. Vamos un poquito al grano, tío, porque se están haciendo pesados los diálogos. I'm in no position to help you, but... Pero... Well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you, even. It's your choice. And good luck. Vale. Sí, porque... Vale, por ahí llegamos al de este, gente. Y llevo un rato viendo la cinemática aquello. Bien.
Let's go. A ver, ¿hay más? No, no parece que haya más, ¿no? Nada, gente, pues por aquí vamos a la otra parte. Hostia, es muy original el juego, tío. Hostia, sí, esto es pesadillante de Navidad totalmente, gente. Este es Oogie Boogie. Alto. I was about to say that. That's my rhyme. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to... Pendientes. Stop interrupting me. I almost had it. Ah! Him, the mayor. Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... La ciudad. Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Sin planchar. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that... La segunda es una que son trocitos como de papel. And you're interrupting me? What do you want? Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Sí. Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... ¿Que se cumple una tarea? Yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. In a nice manner. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. A la de una. Good. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are parallel to each other. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. Tío. I was about to say that. Por la cara, gente. Pues lo vamos a ir dejando en breve. Vale. A ver el mapa. Mira, esto es Don't Lose. La parte de arriba, hostia, pero claro, gente, es que no veas para seguir el... Es que podrían poner una flechita, tío. De dónde estoy para ver dónde... Sí, un montón de misiones y de cosas, tío. Vale, estamos yendo por allí, vamos por el otro lado. Pero lo vamos a ir dejando en breve, ¿de acuerdo? Porque llevamos ya 54 minutetes, ¿eh? No nos va a dar tiempo. Vamos por aquí primero. A ver. El poema del alcalde. Entre la línea del cartel de argumento y con la explicación. Ah, vale, ya lo tenemos, gente. Yo qué fácil, ¿no? From Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities.
Miss? ¡Ojo! I could use that word. Ah, vale, hay que encontrar más piezas, parece, ¿no? Esto se viene hasta aquí, ¿no, gente? Sin problema. Ahora, otro poema del alcalde. Sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah, I like the sound of that. A ver. Vale, nada, esta le hablamos y nos dice cosas raras. A ver, espérate, ¿y el señor este de aquí? ¡Señor! Nada, gente. Pues... por Dios, esto. Lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, porque ya por aquí no podemos seguir, ¿no? Por allí arriba tampoco. A ver. A ver. I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Es que... vale, allí estaba ese. Aquí está este, ¿no? Pero claro, hay como un corte, me parece, ¿no? Por este de aquí. Disculpa que mire mucho el mapa, gente, pero es que si pusiera ir por ahí una de estas... Vale, sí. Y ahí llegamos al otro lado. Vale, pues tenemos que dar la vuelta. Por aquí. Ahí está, gente. Esto. Vale. Pero no, fuera coña, gente. 56 minutitos lo vamos a ir dejando por aquí. Mira, este señor. ¿Cómo mierda se llega hasta ahí? Se llega por algún otro lado. No sé. Bueno, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí. ¿De acuerdo? Uy, mira, aquí está este hombre. Hola, hola. Para comprar las cartas. Vete, pero no nos va a parar de hablar este señor. Vamos a ponernos por aquí, gente, y lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, con las bonitas vistas. Bueno, no hay muchas bonitas vistas, pero bueno. No sé dónde ponerme. Let's go. Mira, aquí mismo, gente. Aquí me parece un buen sitio. A ver. Vale. Gente, pues lo dejamos por aquí. Continuamos ya en el siguiente capitulillo, ¿de acuerdo? A ver si podemos terminar ya esto, gente, y pasar ya a Villa 3. Creí que iban a ser más cortitos, pero bueno, no está mal de todas maneras, ¿eh? No parece muy largo el juego. Y está muy chulo, gente. Me está gustando un montón la historia y todo eso, gente. Lo único malo, gente, es los diálogos que se repiten un poquito, tío. O sea, te están como repitiendo todo el rato la misma idea, las mismas palabras, y es como de, venga, avanza, cuéntame. Se andan con mucho rodeo a la hora de contarte las cosas y de hablar. Pero bueno, por lo demás me está gustando bastante, gente, la mecánica de tirar las cartas. Yo pensaba en un principio, por eso le di primero una prueba, pensaba que no me iba a gustar nada el tema de que llevara cartas, pero está bastante entretenido el tema de las cartas y es bastante original, ¿eh? Así que, gente, poco más, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gente, espero que hayáis disfrutado del capítulo y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao!